Ya Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا صفوفكم فإن التسوية تسوء من تمام الصلاة اعتدلوا. Strek your line please. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على من قضيت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah. Allah. ولا يحيط ولا
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang Rahman saya akan menyampaikan satu hadis yang singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqun ila arba'ah. Surga itu menginginkan atau mencintai atau mengharapkan ada 4 golongan yang masuk ke dalamnya. Siapa itu di antara golongan-golongan yang surga itu menantikan kedatangannya? Yaitu ada 4 golongan. Yang pertama adalah al-fa'am, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang miskin atau kepada orang yang lapar. Ya, intinya adalah orang yang senantiasa berinfak atau bersedekah karena Allah. Jadi kalau kita sering berinfak dan sedekah, terutama kalau kita berikan kepada fakir miskin atau kepada orang yang sangat membutuhkan, itu adalah ciri-ciri khas daripada golongan yang disenangi oleh surga untuk bisa masuk ke dalamnya. Yang pertama, yang kedua adalah huful lisan, yang orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga kata-katanya, tidak menyakiti orang. Yang kadang-kadang kita sering bercanda, tapi kadang-kadang dari bercanda itu kadang-kadang kita menyindir dengan cindiran sinis sehingga orang yang mendengar itu sakit hati. Jadi jangan sampai keluar dari suatu kata-kata kita yang menyindir ataupun mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar oleh orang, oleh temannya, sehingga itu menyebabkan suatu hal yang tidak kondusif dalam pergaulan. Jadi hendaklah kita senantiasa menjaga perkataan sehingga orang yang kita ajak bicara itu tidak merasa sakit hati. Dan jadi poinnya adalah surga menginginkan orang yang senantiasa menjaga hatinya. Apabila dia berbicara, tentunya berbicara yang baik. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa baca Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita sering baca Al-Quranul Karim, surga itu sangat senang kepadanya. Ya tentunya kita baca Al-Quranul Karim kalau bisa kita rutinkan. Misalnya baik siang ataupun malam, selembar ataupun 2 lembar ataupun suatu surat-surat yang biasa kita hafal, sehingga kita senantiasa menjadikan posisi kita selalu baca Al-Quran baik siang ataupun malam. Tergantung apakah kita baca surat Al-Baqarah, apakah kita baca surat Al-Nur ataupun surat Al-Insan ataupun surat Al-Baqiyah. Hendaklah itu kita biasakan. Jadi kita senantiasa, alhamdulillah kita di sini kumpul tiap malam baca Al-Quran bersama. Alhamdulillah itu termasuk dicintai ataupun disenangi oleh surga. Yang terakhir adalah bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah bulan Ramadan telah selesai pada kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita lakukan betul-betul menghapus daripada dosa kita, dan kita di golongan orang-orang yang dicintai oleh surga untuk masuk ke dalamnya. Jadi poinnya saya ulangi lagi. Pertama adalah senantiasa kita berinfak sedekah, terutama kepada orang fakir miskin. Yang kedua, kita senantiasa menjaga lisan kita, tidak berkata menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah kita senantiasa baca Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup kita. Yang terakhir adalah bagi mereka yang melaksanakan Ramadan dengan penuh kebaikan, artinya dengan keikhlasan Allah Ta'ala yang sawab. Ya Allah Rahman Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbikir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansurna bil mustadafina fi Palestin. Allahumma ya wahid subuhum Allahumma raham amwatahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Ya Allah Rahman Rahim. Allahumma dammir a'dahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Untuk iqamah besok insyaallah 4:45 ya. Insyaallah. 4:45 lebih cepat lagi. Insyaallah. Terakhir. Bangunnya lebih awal lagi ya. Jangan insyaallah. Ya, kawan. Terus ada modal juga. Ya, dan tahu udah baik katakan aja. Wayangnya kan ada kalau ini. Kami sangat kawan jago. Allah.
Mulai besok iqomahnya 445. Mulai besok 445. Jazakumullah khairan dari jemaah Masjid At-Tahir, Los Angeles, California. See you later.